Bonjour, bonsoir ndugu zangu mali popote mnanifata. Kongo Info 75 tuko na kuletea information kunapita ndani ya nchi yetu nafasi zingine. Bombardement ya drone ya FRDC imepiga Tubimbi. Huku Tubimbi ni kumine, donc kukariere ya mine yenyewe. M23 na bashinois bako na exploiter mkutengeneza malengo ya oro yenye konaenda Rwanda usiku na mchana. Hii Tubimbi inapatikana mu territoire ya Walungu. Kwa hii mine ya Karembo, utajua kama hii bombardement ilipitikana busiku ya jeudi kulamukia vendredi njo hii bombardement ilipita. Unayoa pia ngambo ya kule pia vita ziko mingi. Mapozisio zote za bazalendo na M23 kwenye inapatikana bado banaendelea kutuma ranforo ya mingi ili kufatana nabo banaona kama vraiment bataweza kutosha bazalendo mwaele maeneo yote nyebiko. Donc batafukuza FRDC na bazalendo. Utajua kama depuis M23 ilikamataka hii maeneo yote, bashinois na M23 banaendelea kuexploiter oro busiku na mchana kote ya huku. Lakini hii bombardement ilipiga, ilipare kuko pia na bashinois wenyewe balipotea paske ni mukariere ya mine. Donc wakati bombardement ilipiga, ilipare kuko bashinois wenyewe wamepoteza maisha mwa ile systeme yabo ya bwizi. Bashinois nabo ni watu wenyewe basiki yake mnajua nabo banakuwaka kariere yote mumungini ama duniani bo banakuwaka tu present. Sasa balipata majanga kwa hii bombardement yenye ilipita. Sasa bamekimbia, bametosha mabifaa byao vimoya, bamekimbia banaenda kujirefugie Bukavu sababu banaona kama vitu vraiment habiko bien. Qu'est-ce qu'on va filmer? On a un Sote zinapanda. Shino wanakimbia nabo. Zavingi ushapita nina filmage nyuma. Shino wanakimbia sana ba mingi sana kabisa. Shino wanakimbia kabisa. Shino wanakimbia maki ni bala. Shino wanakimbia tere maki sheni yae. Bajapa nangi na basodana batusia wachomoka mwe watu wa filme hapo. Bana sidi Karembo. Aye kule ni aye. Maiti zile. Haiko maiti zile. Haiko maiti zile, wacha maiti zile. Ndio wale baua wako. Wale nao walikuwa filme. Watu filme kuna wewe. Bashatu wa kufilme. Basi bale ni bashinois benye banakimbia kariere ya Tubimbi kule kwenye wamekuwa na exploiter oro yenye biko na partager na Rwanda, banakimbia donc bifaa byabo benye balikuwa biko natumikisha na magari yabo njo ile banarudia kwanza Bukavu sababu hali haiko bien. Basi hii bombardement iliresire kudetruire donc parti kabambi ya mine ama bile bifaa benye banatumikishaka sababu mine matiere na kwa njo ndani ya bulongo. Sasa hii bifaa benye banatumikishaka njo benye binafanyaka kazi juu ya kutosha ile mchanga yenye na kuwaka na oro bende baitamize kupitisha mashini juu bapate maoro. Donc oro zenzi biko na partager donc pourcentage mwa ku Rwanda na pourcentage ingine ku bashinois. Donc ni vitu vya ajabu tu kabisa tu. Rwanda ishajikamatia bu maeneo moa tu hivi maanke na njo maana bapende kutosha basoda yabo. Sasa yote biko natuma renfort watoto wa watu bakufe bo bapataki ile maoro na madiama na vitu gani. Donc kabisa bila haya banajikamatia tu ile maeneo na biko nakuwa na exploiter comme si ni Rwanda, comme si ni ndani ya nchi yabo. Kwa kweli dunia iko matata kweli. Lakini pia vita inaendelea mu territoire ya Fizi. Iko adisio ya ba Turaneo, Zambapema kama Zambapema, Red Tabara na bengine ba RDF M23 ba naendelea bado kuatakia maposition za bazalendo kote ya Fizi kule. Donc iko adisio ya aba Barwande balifanya atake tena mu lokalite ya Kinyopwe Tibiangoma na kwa sabuni. Maana yake Kinyopwe kama Kinyopwe Tibiangoma na kwa sabuni. Huku batu balenda kuatake position za bazalendo kufatana na information yenye natoka kule. Batu wa societe civile banasema kama hii mapambano imesababisha batu mingi kukimbia, maana kwa mvuma ya population kukimbia ba mingi sana. Utajua kama kwa hii maeneo ni batu ama bazalendo ya General Ngoma Nzito, donc General autoproclamé Ngoma Nzito Delfe Kalembe
njo mwenyewe anadhibiti maeneo na population banasema kama bazalendo ya Ngoma Nzito bako nasaidia donc population kuba evacue kubatosha maeneo donc kubapitisha na sekirite yoyote juu sababu bakibaacha tu bakikutana na aba Rwanda bateza baua. Sasa njo bazalendo biko nasaidia population mwa ile mouvement ya kukimbia juu basipate shida. Basi vita inaendelea, donc vita inaendelea, unayo hata watu benye biko huku ngambo ya nini ya Walungu, donc mu territoire ya Shabunda, sijue Shabunda, Mwenga. Donc kwa mapambano yenyewe inaendelea, kwa mfano mu village yenyewe banaita Butongo, Mudubwe, Burinyi. Donc huku kote vita inaendelea kati ya bazalendo na M23 la il paraît siku ngapi yenyewe napita Sukhoi ili bombarde ile ngambo ya kule. Donc ili bombarde ba M23 ngambo ya kule yenye ili permettre bazalendo kuendelea mbele. Donc vita inaendelea malgré masignatire ya Doha, ni vitu wenyewe habina impact. Vita inaendelea mu ma territoire presque zote zenye ziko amo ama ziko okipe na haba ba Rwanda, ba RDF na M23. Vita inaendelea hata kote ya Ruchuru pia hakuna amani, vita inaendelea vile vile. Kulikuwa vita, donc kulikuwa vita yenyewe ilikuwa inaendelea kati ya bazalendo na M23 mu groupement ya Tongo. Donc kule Tongo balipigana sana, malgré ça vita inaendelea, hakuyakuwa amani kabisa. Donc maeneo yote mnayo pia ngambo ya Sheferi de Bwito kule. Sasa hivi kwa information yenye ilipita jana, vita bado inaendelea kati ya M23 na bazalendo ya CMC FDP. Angalia pia kote ya Masisi, M23 ilituma renfort ya mingi kutoka kote sijue ya Kichanga. Donc Kichanga kulitoka basoda ya mingi benye balienda kulanse offensive kote ya Kagando. Donc ku Kagando ni mu territoire ya Masisi, lakini sasa bazalendo bali déjouer ile nini yote ile attaque, donc ile tentative ya attaque ya M23 bazalendo bali déjouer. Utajua hapa nyuma kama bazalendo walipigana sana na M23 bakarekipere site ya Katoi. Donc yoku Katoi ni fasi mwa kwenye kuko strategique sana na kwa M23 na kwa bazalendo. Donc M23 bado iko na tante baone kama batarudia tena mkatoi, lakini biisha shindikana baza bazalendo nao banasema habiwezekane. Objectif yabo ni kurekipere maeneo yabo yote yenyewe ilinyanganywa na aba soda Rwanda walitoka Rwanda. Na baada ya finalu banaendelea vraiment kuatake ama kudestabilize kote ya Grand Nord, huku kote ya Lubero, Beni, vraiment maatake inaendelea na biko na ua batu. Donc hapa sasa hivi jana juzi bameua bengine a peu près 20 personnes yenye bamekatakata na mipanga. Unaona kama hii system ya batu inaendelea na atujue kama FRDC na kuwaka wapi. Donc ni kitu ya kujiuliza sana. Atake zote zenyewe ade finalu banafanyaka FRDC na kuwaka absent. Na sijue kama na bandugu wenye biko mu Grand Nord nini yenye bako na waza. Juu kiangalia aba baade finalu ni ba mingi ni batoto ya mungini tu. Njo biko muade finalu. Aba batoto ya mungini tu aba. Batoto ya mungini, batoto ya Beni, Lubero, Butembo. Njo benye biko mwa hii ade finalu. Na aba batoto ya mungini. Njo benyewe biko na kuya. Banajifanya sijue kama ni ba étranger, kama ni nini. Biko na katakata bato yabo na mipanga. Banakata bazazi na mipanga. Banakatakata bandugu yabo bandande na mipanga. Sijue kama aba bengine benye banikala tu mungini banachunga. Biko na chunga tu aba rebele bakuye. Vraiment sijue vraiment. Mi shauri yangu kenye nitasema na batoto ya Beni, Butembo, vraiment tujiunge kama na bazalendo, sababu kuikala hivi kuchungaka aba tu bakuye baanze kubaua na mipanga haiko mzuri. Haiko mzuri kabisa. Kama munaona FRDC haifanye kitu, kuko mwaya kujiunga na magrupe ya bazalendo. Na kama magrupe ya bazalendo habako, kwa nini nyie bajene tu amuwezi fanya magrupe? Manake nyie amuone Sud Kivu gisi vitu binawaka. Amuone Sud Kivu, amuone kote ya Masisi, amuone kote ya Ruchuru. Angalia Ruchuru ni fasi kwenye vraiment kuko ni danger sana. Ni danger sababu bazalendo benye biko Ruchuru kama habange kwa na keri dire, paske ile ni maeneo yenye Rwanda banavukaka wakati yoyote. Kama habange kwa na keri dire, habange kwa banaume benye banajitumainia, ni nguvu sana kufanya grupu ya bazalendo munivo ya Ruchuru kwenyewe Barwande bako poa na mulomo. Lakini banaume banasema hapana, hapa ni kwetu, kama batatumalizia batumalizie kwetu na tuko napigana. Bamefanya magrupe na njoo ile uko unaona banaanza kujiita batigre. Biko napigana na M23 kila siku. Biko napigana na basoda ya Rwanda kila siku.
biko na baingiza pia maambiskade. Sasa mi sijue bandugu yangu Beni, Butembo, Lubero, munaikala tu vraiment na aba batu biko nakuya na mamipanga banakuya banaanza katakata batu na nyie munaikala tu. Donc sijue kama muko na waza nini. Donc na hamupende batu baseme hivi tena watasikia weye unasemaka nini vilenda bilirudi. Ile njo ukweli, arme yetu hayakuwa bien. Malgré ima vita uko naona arme yetu hayakuwa bien. Ba M23 bangali ba mingi ndani ya FRDC kama hamujue. Si tu bale ba viongozi banavala bimagrade bikubwa. Bangali ba mingi benye biko nakula pesa ya Rwanda. Sasa kama mutabakia kitako tu hivi, bale ba ADF nalu batokake kwenye batatoka banakuya kubaua. Vraiment batu batendelea kufa mubaya. Tutie akili mubichwa, tusimame. Paske kama unakumbuka Idengo alikuwa anasema hii bitu kila siku. Idengo mwenye ba Rwanda baliua hapa Goma alikuwa anasema hii bitu kila siku. Tusinyamaze kimya, batoto ya Beni, Butembo, tusimame. Batu bataka kutumaliza. Hamujue mpango wenye huko, mpango wenye huko ni wa kumaliza bakongomani kama hamujue. Paske angalia gisi hapa ADF nalu biko na huo. Utaniambia ba ADF nalu nao bako natafuta nini? Mebiko nakuya banaua tu batu, banaua. Selo huko nawaza ni nini? Kwa mfano, banaingia mu village. Bana masakre village yote, batu bote banakufa. Uwe mkichwa wako uko nawaza nini? Unawaza ni mauaji ya bure. Objectif ni kumaliza bakongole. Bale benye batabakia basikie boka, bakimbie baende nje ya inchi. Njo objectif ya hii mapei vaze kama hamujue. Unaona? Angalia leo. Balisha adere ama banaingiza bajene ba mingi Butembo, Beni, Lubero. Njo benye biko nafanya kiade fenalu. Unaona? Bako na wapatia tena tupesa tudogo. Tena mina bakumbusha. Siku zinapita, batu balenda tia mabombe na waza kama ni Kasindi. Kuiti MSPake. Muliona gisi ile bombe iliwa batu. Kuiti MSPake. Sijue kama mungali nakumbuka wala hamukumbuke. Sasa selo weye. Batu biko natia bombe. Bamwa balishikwaka. Unayoa banasema nini? Bali nipatia $20. Juu ya $20 mtu anenda tia bombe kuiti MSPake mukanisa tena mumukutano. Angalia ile mukutano. Kulikufa na bapastere, kulikufa batu, batoto, bamama, bababa balikufa. Angalia ile damu yote yenye unamwanga juu ya $20. Ata njo masikini yenyewe. Ata njo krize yenyewe. Wewe unawazia sie bote tuko na nini? Hatuna kia maana kenye tutasema leo tutakuonesha kia maana. Sie bote hapa mwa hii Kongo ni kukimbia tu. Ni kukimbia. Lakini jamais kama uko na akili hauwezi fanya vitu vya hivi. Tutie akili mukichwa watoto ya Beni, Butembo, batoto ya Ituri. Tutie akili mukichwa. Sino watu batatumaliza. Tufanye magrupe za kizalendo zenyewe wakati batakuwa biko nakuya. Batu banakuya banabakuta tayari. Juu sasa yenyewe batatafuta tu kuanza kupiga risasi moja. Sasa bataona moto inabawakia. Bataona kama hii vitu binabadilika. Abiko tena gisi bilikuwa. Kolea kuikala tu kitako tu. Baingi yake tu mungini bana masakre batu, bana katakata batu. Na mumu nekala kitako tu muko na bangoya. Muko na ngoya FRDC. FRDC depuis quand mulianzaka ingoya? Depuis quand? Depuis quand mutendelea kungoya FRDC? FRDC haiyakuwa bien. Njo arme ya nchi yetu ndiyo. Me kwa ukweli haiyakuwa bien. Peut-être hii vite kaishaka njo bataweza kufanya mareforme fulani. Na wazo kunaona biko nafunga ba viongozi kila siku, BM23 kila siku bako na vifunga kule Kinshasa na bigenero bina. Donc prison na yala na bigenero BM23 biko ndani ya FRDC. Sasa haifai kuchunga. Inaomba kutia akili mukichwa. Kama watu banakuya baswadi za ADF nalo babakute muko tayari. Biko tunakuya na mipanga, kama ni mipanga njo banakuwa nayo, baisha pata masasi mubichwa. Bwana hakuna tena mwenye atapima hata ku village moya. Hii niko na bambia, kama mutapinga, kama mutanichamba ni sawa, lakini mutakumbuka hii. Juu kiangalia depuis kama 2014 depuis tunasikiaka ya habari, kama ni 2012, kama ni 13, kama ni 14, depuis balianza kata batu na mipanga, balianza kata batu na mipanga ku Grand Nord. Unayoa nombre ya batu ngapi benyewe balikuwa nakufa kila siku. Angalia pia nibambie kama hii vita objectif ni kuua tu bakongomani. Angalia hii M23 yabo tepili ingi. Biko na uwa tu. Uko naona banaua mutu bila probleme, bila ni kuua tu. Donc objectif ni kuua bakongomani kama hamujue. Sasa mutia akili mubichwa,
mutasema wa mkwambili waka hivi na hivi, munikala mkuchunga FRDC yenyewe iko absent. Sasa bale batu banakuya na mpanga, kama mtu anatoka na mpanga kama ni wapi kanaanza kukatakata na huko na kaangalia. Donc c'est dommage, il faut kufanya magroupe za ba auto defense mumungini, kila village banaume basikilize hii shauri mimi nabapatia. Mufanye magroupe ya auto defense. Munatafuta bunduki ziko za mingi. Angalia mabunduki yenye ba FRDC biko naenda kuuzishia ba rebeli. Si bangekuwa nazipatia hata batu mumungini, banagabulia batu mumungini. Ba jene. Mkiona ba rebeli hapa mubapike. Kama hii vitu vinaweza kusaidia, lakini sasa ba FRDC bamwa biko nyo nafanya commerce ya maarme. Arme zenye gouvernement inauza, bo banafanya commerce. Na ile commerce biko naifanyia wapi? Ole ba ipatia hata wazalendo basi, bayuzishe basi hata bazalendo basi tuseme nini, parce que tulishaona kama ni mafia tu inaendelea. Biko ndio kuuzishia barebele benye banakuya kuua bandugu yabo. Njoo kitu yenyewe vraiment iko natupatia kolere, inatufanya benda bazimu bakuwa naongea kila siku. Na iko ongea kila siku. Hii kusema kila siku Banyarwanda habapende. Banyarwanda bo banapenda bakikuya kuua mtu unyamaze kimya, na bakongomani bote banyamaze kimya basiseme. Naona hii kusema tuko nasema inakuwa sasa sie tunakwenda njo target yabo ya kuwa kila siku kutukana, kila siku turakushaka, kila siku tutakuicha bile tu. Donc il faut kutia akili. Sie tuko hapa kwetu Kongo, na sijue kama mtu atatoka tu kule anaanza kwa kutuintimidate asema atatuua hapa kwetu Kongo. Tunajua wakati ya Kabila Gisa alikuwa kuna uaua batu hapa. Kila mwata sema anakufa. Kila mwata sema anakufa. Cette fois-ci ile haiko tena. Mutie akili mukichwa, mutengeneze magrupe ya auto defense kila village. Bule buimba wakati buko nakuya tu hivi kanatatia tu buso munyumba lisasi. Bale benye biko inje habata chunga batapita banapita mbio. Banduku mutie akili mukichwa, tutamalizika batoto ya kwetu Butembo, Beni, Lubero. Tutamalizika batoto ya Ituri. Il faut kutia akili mukichwa. Tusichunge leta tu, parce que leta pia kuko wakati yenyewe haiko tu Kongo fasi yote, kuko wakati yenye leta inakuwaka haiko, lakini nyie peke munajiprendre en charge kwa ile wakati. Na waza munanisikia. Kirungutwe tayari. Hawa ni askari jeshi wa coalition Mwenga Shabunda. Mwenga Shabunda. Ni situation ya sai. Hapa hivi Escale Tibukavu. Okay. Adem log FPC Shikito. Hapa tunawapiga kabisa. Tayari. Tunapiga adui kabisa. Mwenga Shabunda. Mwenga Shabunda. Okay. Pour la libération de Bukavu. Mwenyewe mnaona situation. Haiko bongo hein? C'est ça la situation. Ya hapa. Na batoto wenu biko hapa kwa ajili ya kutia nguvu. Ni mwenyewe presidenti wa MLPC sur les lignes de front à Kirungutu. Mapambano makali inaendelea kati ya coalition ya Turaneo, Red Tabara, Zambapema, RDF na bengine na FRDC na Bazalendo. Donc kufatana na information yenyewe iko toujours nakuya kutoka kule kote ya Fizi autour ya Minembwe. Avion ya FRDC Sukhoi imebombarde kule ili kuzibia avance ya aba barebele. Na hii bombardement imefanyika Mikenge, donc huku Mikenge kuma position ya aba rebele, donc ba Rwandais benye biko kule kote ya Minembwe, sijue Red Tabarangu, Mino, Razambapema, Turaneo. Donc ni coalition ya ba mingi M23 RDF bote kule bamipata frappe ya avion sijue de chasse ya FRDC mu maposition zabo kote ya Mikenge. Donc bombardement ili bapika sababu hawa barebele balikuwa tu proche ya antenne ya Vodacom. Donc benye banayoa kule banayoa kwa antenne ya Vodacom. Sasa hii frappe imebasambaratisha vibaya sana kufatana na info yenyewe. Tumewasiliana donc Congo Info 75 imewasiliana na batu bamoya bazalendo benye biko kule, banasema ile frappe imebasambaratisha vibaya, lakini information mingi itendelea kuya nyuma kufatana na bila ya avion ama frappe ya FARDC kule kote ya Mikenge. Basi ile njo hali ya kule, lakini pia mapambano inaendelea kote ya Fizi. Saa gisi tuko nafuata kwa information hii siku yote. Donc vita inaendelea
maeneo mbalimbali ya Fizi kule mu Haut Plateau de Fizi yenye iko napigania kati ya hii coalition ya aba ba Red Tabara Ngumino Turaneo Zambapema na bazalendo ya Bilozo Bishambuke batu ya General autoproclamé Ngoma Nzito. Sasa kisi tumebambia pale mbele. Pia mapambano yanaendelea mu territoire ya Walungu, ma partiza mingi kotea Kanyola, pia vita bado wako napigana. Sasa kisi tumeisikia kwa information hii siku yote. Donc ni maeneo ya mingi sana, maeneo ya mingi, hata ukenda kotea Nzibira pia bazalendo wako na menase kuingia Nzibira, na M23 imetuma force speciale yenye metoka Rwanda. Bale ba force speciale benye bametoka Rwanda njo bale bebiko na vala matenia noire na makaske banafanana ba FRDC. Donc wako na makaske banavala mateni moya noire, donc biko natafuta ku distraire bazalendo. Donc balikuwa natafuta ku ba distraire bakwe baone saa gisi ni nani ni FRDC, kwa kuwa ba force speciale ya FRDC njo banavala zile mateni ya noire moya hivi na makaske moya hivi, tena ni ba sniper. Sasa huko basoda ya Rwanda benye bamefika kule, benye nabo bako na vala vile nabo biko na maarme, donc ya tofauti na ingine. Donc ni ba sniper benye biko napenda bende ba sniper nani bazalendo. Lakini sasa kufatana na info après le bombardement mwenye imefanyika pale, donc ba mingi wamepoteza maisha na bazalendo wameneutralize ba mingi. Bazalendo wameneutralize ba mingi, ukienda mu groupe ya WhatsApp utaona donc mamaiti za bale ba sniper ya Rwanda ba mingi sana bamekuwa neutralize. So bazalendo ba endelee kuwa makini, sababu hawa watu vraiment banaendelea kumenace. Donc susi hapo sijua kama ni kwenda mpaka Shabunda na kurekipere Walungu yote njo susi hapo, lakini sasa habitawezekana sababu après ile frappe yenye bamepata vraiment ba mingi bamekuwa neutralize, hauwezi ona. Donc magrupe ya WhatsApp iko arrosé na mamaiti ya basniper ba Rwanda. Basi vite naendelea na bazalendo wanaendelea pia kuwasha moto kudefendre maeneo yabo. Saa gisi mko naona pale moto kabisa iliwaka ya grave. Donc bazalendo wanasema bako determine, habata itika kupoteza tena hata position yabo moya. Bo naona bakongole ba mingi banajilamante sana juu ya huyu bwana banaita kama Emile de Katare. Donc banasema jua nini anapitia kwanza Rwanda, paske jana alikuwa Rwanda, kwa nini leo njo akuye, kwa nini anzie Rwanda? Donc alikuwa Rwanda, tumemuona yeye na Kagame banaenda kama kuvisite Mangombe. Basi mimi kitu kile niko najiuliza, bakongole eske bile ni vitu yenye vraiment si tunaweza kufocus na habari ya Emile de Qatar? Ule iko na tafuta pia maentere yabo, usifikirie kama anatoka kule kuinchi yabo anakuya huko Afrika anakuya donc kucheza, bale pia bako natafuta entere yabo. Sasa na hii mchezo wenyewe ni politiki. Gisi mnamuona anakuya pale tayari balishaongea na Etazini namwambia wende bitakuwa hivi na hivi na hivi. Sasa bila haiko vitu wenyewe tunapasha kujienkete sana. Aende Rwanda asiende, si mnasababu kama maavion ya Rwanda Air ni maavion ya Qatar, sio ya Rwanda. Donc mnasababu pia kama bali investir pesa ya mingi bila kujua, lakini sasa banaanza kuregrete sababu depuis vita inaanza, malgré Rwanda iko nafanya mapiaje ya maoro na maminere, balisha jua kama minere yote yenyewe Rwanda inaletaka ni minere ya bwizi yenye biko naiba ku Kongo. Hapa kwenye bitu abiko tena saa gisi bilikuwa. Donc niveau ya ile piaje yenyewe ilikuwa imepunguka kidogo. Sasa Qatar pia ilishaelewa. Juu mambo ilishakuwa pia mingi. Baka hoko nabo biko na menace, malgré ma menace yabo, lakini hakuna kenyewe kiko naenda. Sasa kitu kenye si bakongole tunapasha kuelewa, siye kia maana ni kulibere maeneo yetu ya Nord Kivu na Sud Kivu, Barwande batoke barudie kwabo. Ule Emile de Qatar afikie Rwanda, kipenda bakia hata Rwanda hata miaka 10. Vile binamuona, usifikirie kama jua anakuya Rwanda manaka anapenda Barwande sana. Jamais banakuya jua intere yabo. Rwanda kuko bitu yabo bya mingi. Bako na mahoteli yenye banajenga pale. Bako na maavio yabo ya Rwanda Air, malgré baisha irekipere juu depuis Congo ilifungaka espace aérienne yabo, biavio bilikuwa binaikala tu. Donc balikuwa wapataye tena kitu. Mimi nafikiria kwa information yenye napita, ama ukienda hata YouTube sai ukilomba utaona, paske ma destination yabo ya mingi kwenye balikuwa biko napitia ni Congo. Me wakati Congo ilifunga espace, biavio vya Rwanda Air bikabakia chini, bilikuwa habitumikake na ni maavio ya Qatar Airways.
bako oblige kufanya nini? Kurudisha maavio yabo. Maavio za mingi zilirudiaga kwabo Qatar, na balishaka tosha ile malogo ya Rwanda Air ilisharudia mu Qatar Airways. Anakuya iko Kongo, anayoa binya anakuya kufanya Kongo. Donc ni affaire ya politique yenye si vraiment hatuwezi kujibaze sana. Basi ule milite Qatar nyuma atatuletea si amani. Hakuna. Munayoa kama haba ba Rwanda. Si bamesinye makoro hivi, makoro mbako na sinye huku Qatar kule Doha. Biko na impact gani? Hakuna impact yoyote. Njo maana si vraiment bile habituone, habituangalie. Donc habitu concerne ata akuye saa vile aache bina muona sikie kinatu concerne ni insécurité yenye tuko nayo. Leo bakongole tunakuwa naishi saba tuma ndani ya propre nchi yetu. Batu basiseme na kwa upite huko kichuchu urudie huko batu banateseka. Batu banateseka. Comme ça tu focus na mambo yenye iko ya maana. Bale ba politicien il faut sometime kuwa na ignore ama kuachana na vile vitu wa politicien juu habitusaidie kitu. Tu focus na affaire yenye tuko nayo. Tusaidie bazalendo vita iendelee ya kufukuza Barwande. Njo bien tuko hako ya kufukuza Barwande barudie kwabo. Malgré biko soutenir na communauté internationale yenye iko na tudanganya, mais lazima watarudia kwabo siku mwa, sababu sie tumebakatala, hatubataki. Ni bajerani babaya na ni bajerani mashetani. Juu bangekuwa bajerani, bangekuwa banadamu bazima benye banakulaka bukali sawa na sie, bazima benye biko na akili, habange kwa nafanya hivi vitu bibako natufanyia depuis 30 kama 32 ans. Mukuwaka bajerani yenu, muko na uwa bajerani yenu kom sini makuku, kom sini mapanya juu ya maentere ya bubatu tu bumoa hivi. Ka grupu katubatu moa hivi, kiko na sukuma tu bibatu biende biue batu kuinchi jerani. Donc unaona kama commerce, batu bako nafanya commerce ya damu ya batu. Sababu wakati uko na sukuma batu yenu, bende baue batu mpei vazen. Juu ya minerenye uko natafuta, juu ya commerce uko natafuta, munachanga na mateoria bongo ase Nord Kivu na Sud Kivu ilikuwaka yenu. Donc unaona kama uko na laana tu, uko na laana. Njoma wanakuta wengine tubaba, wanakuta nyele naanza katika mkichwa tu, nywele inakuwa katika mkichwa. Jua nini? Laana iko na mufata ya damu ya batu yenyewe iko na ua kila siku. Unaelewa kama Mungu anakuwaka yulu kila siku na anakuwaka hatari kila siku, lakini kuko wakati nyia na nyamazaka, unafanya mabaya yako bana kutapa majina, unaonekana kama we ni danger, ni sawa. Me un jour angalia grand leader wa Afrika Muammar Gaddafi, gisi alifikia siku mwabananza kumkokota sama ibobo mumuchanga vaba muue. Leader mkubwa sa Gaddafi ni mtu mwenyewe mwa hii BJ ya Union Africaine. Yeye peke alikuwa anatosha, donc nchi ya Libya peke alikuwa anatosha pepe 50%. Leo tangia Gaddafi aliendaka, hii Union kama njoo swa design Union Africaine, BJ akabambe ama franga ya mingi yenyewe nafanya BJ ya Union Africaine inatokea Union Européenne. Sasa wakati pesa inatokea ku Union Européenne, hii Union yenu swa design Union Africaine yenu ya bongo iko obligé irespecte conditions zenye Union Européenne itabapatia. Muue huyu banaua, mwende muue watu fulani tunataka minere, banaenda. Na njoo maana ulikuwa naona Union Européenne iko napana franga kama 20 millions de dollars ku Rwanda juu wapate minere ya bure, parce que banayoa kabisa bakikuya muvana normale mu Kongo zile minere za bure za bei ya kanisa hawawezi kuzipata. Balikuwa nawaza kama batapata minere ku bei ya normale itakuwa vraiment perte, batapata faida ya mingi. Ifo bapane banasema bako na jirani pale ni pei pauvre vraiment kako pale pembeni yabo, bako na lazima ya pesa, acha tuwapatie avec 20 millions de dollars tutaweza pata minere yenye itakuwa hata 500 millions 1 milliard. Njoo kope yenye iko napita. Pesa ngapi bana kwa biko na financer huko Rwanda? Sina watu ni ma 20 millions, ma 30 millions. Hapa sasa hivi nyuma hapa tuliona ni 51 millions. Njoo yenye balipanaka. Hii 51 millions asema barekebishe secteur minier ya Rwanda ni nani. Donc avec les 51 millions yabo, ndugu yangu, ni minere ya 1 milliard ama hata ya 2 milliard. Juu ni hatari. Donc banajikuta habana kia kufanya. Sijue kama ile migomba njoo yenyewe batakatakata inawapatia franga. Hakuna. Bako oblige bendele kuua batu. Gisi bangali napata kale kamwaeka kuua batu mkongo. Baendele kuua batu juu baendele kupata franga pia yenyewe tendelesha budget ya leta. Na njoo maana tuko naona leo bingine bikongole fake. Bile bikongole bijinga. Biko tu toujours
natembea nyuma ya matako ya bauaji, nyuma ya matako ya batu benyewe biko na masakre batu mukongo, batu benye bana kitu. Imagine hii pesa yenye biko naonga hivi general yenye biko ndani ya Kongo, yenye biko nafanya kazi ya Rwanda, binatumikia Rwanda ndani ya Kongo. Ni pesa hii yenye biko na pie minere hapa kwetu. Minere inaenda inauzishiwa kule kubei chini, banaipana kule kubazungu, banawapatia franga. Ile pesa ya minere ya mali ya Kongo, njoo ile pesa wanaletea bi general bi Kongole, banakipatia nako kinaacha ale muingie muue batu, banaenda banaua batu. Kinaingiza hata na basoda ba FRDC mu ambiscade. Na pesa, donc pesa ya bakongomani iko na uwa bakongomani. Hii kazi, njoo hii kazi yenye baswa diza député ba mwa bako nafanya. Anapokea 21,000 dolari ku Assemblée Nationale. Pesa ya bakongomani, hii pesa anatosha nusu, anaipatia batu moa hivi paske bashakwa na rezo yabo moa hivi. Unakuta ba FRDC ba moya bonjo banabauzishiaka ma arme, ma munition, mabombe na mabitu fulani. Kama mnakumbuka wakati bale muarete Patrick Masunzu na ule adjoint wake. Ule adjoint wake biko nasema ni iko na affaire ya trafic des armes. Donc iko na uzisha maarme. Ile maarme iko naitosha wapi? Eske ule baba, ule adjoint Pacifique Masunzu alishafika Risi? Alishafika Etats-Unis wala France wala wapi wala Belgique kwa banauza maarme? Hakuna. Ni arme ziko natoka zenye pesa Kongo iko nauza. Arme ya Kongo inauza maarme, inatia mudepo pale Kisangani, njoo pale kwenye yeye naye kuna kamata zile maarme, banampatia pesa naye anaziuzisha. Kama mnakumbuka pa sasa hivi, bali kamata rezo moja ya batu ba mingi sana kwenye General Luboya huku Ituri. Bale batu ni batu ya CRP ya Thomas Lubanga. Bale batu banenda kununua maarme na mabunduki Kisangani. Unaiba alikuwa anaenda kununua maarme na mabunduki Kisangani kwa nani? Ni kwa Pacifique Masunzu na ule ajo wake. Njoo alikuwa anaenda kununua ile maarme na mabunduki. Donc uko naona kama tuko naishi na batu benye vraiment ni batu benyewe unalukuta tu ni lubaba, lunavala mapete, donc lunavala magrade, lakini unaangalia tu muono na tu tabia na akili yote ni kimuchawi. C'est pourquoi sijue niseme nini. Unaona kama hii macheo ingine yenye watu uko natafuta kwa kinguvu, unayua cheo yenye Mungu anakupatia na kwa mzuri, lakini hizi magrade ama ma niveau ingine yenye watu uko naenda kutafuta ku franc-maçon, Rose Croix, Rose Christien, bako na mwanga damu ya batu, bako na wapatia makondisyon za nguvu zenye banaishi mukufanya bitu byenyewe habiendeke bya kumwanga damu ya batu busiku na mchana. Unaona? Angalia hivi papa. Eske niveau ya bale ba generaux franga zenye banapataka, eske franga zenye banapataka ziko sawa na aba soda ba chini hao batu bengine? Si ni franga zenye mtu yeye peke anaweza tu kutosheka. Mu miaka ngapi anaweza nunua nyumba yake ya mzuri, iko na gari yake ya mzuri, hata akikopesha gari. Mtu sawa vile generaux anaweza enda ku company moja, mnikopeshe gari, bana mkopesha na anakuwa analipa nusu. Sasa tunaona mainchi ingine. Lakini hapa kwetu anapenda kila siku akwa anapata à peu près 1 million de dollars. Ile 1 million de dollars utaitosha wapi? Il faut ufanye mafia, il faut ufanye njia ya magendo juu upate zile pesa. Na ole wenu. Leo hii tuko na bambi maanke sijue siku zinakuya tuko na liste yenye tunatanza kupublier ba generaux ba mwizi, ba generaux ba M23 benye biko mu FRDC. Tunataka kupublier kanjo ma liste na mafoto zinapangiwa pale. Manake tutaanza kuzipublier ma platforme yote mpaka na leta itatuchukia. Kwa ile njoo ukweli paske tunachoka. Inchi yenyewe hakuna kitu kenye kiko naenda. Kila kitu kinakuwaka tu wapi. Unapima hapa wapi. Unapima hapa wapi. Inchi inakufa. Imagine mtu mwenyewe hakuiba. Mtu mwenye aliiba kuku anafaa 20 ans mu prison. Mtu mwenye aliiba mupanga, kisu, wembe anafaa hata 5 ans, 10 ans mu prison. Na ba mwizi benye biko naiba meme maarme ndani ya depo ya nani ya FRDC banauzisha. Bako libre français mingi, unakuta lupapa matumbu, manke ni mafia, si unakuta bibatu habina huruma. Afu abenye bana problem, njo benye biko nafungwa kila siku, na bana bakia mu prison miaka ya mingi. Donc haiko bien, unakuta na justice yenyewe na donc mafia inaendelea fasi yote. Mungu atusaidie hii nchi. Malgré ba mwa bako natuchukia, uko nasema, tunasema kote yote, atusemake ba rebele tu. Il faut kusema hivi bitu. Kama tutabakia kimya, ba politisia ya Kongo pia batendelea kutukanyaka, batendelea kufanya mafia na Rwanda.
Paske balisha yoa kama Rwanda njoo kuko bauaji benye abakwake na huruma. Shida zikitokea akiona kama abiendeke atakimbia tu kule Rwanda batakree bengine. Paske bo biko tayari kukree marebelio juu baendelee nabo kula. Unaona? Muliona hapa Corneille Nangaa. Naozo unaona video yake ya jana. Anaanza kulalamika bali nyanganyaka mine yangu, bali nyanganyaka mine yangu. Sasa tulikuwa tuko nabambia Corneille Nangaa hakwenda kule jua kusema kuko probleme kuleta ya Kongo. Alikimbia kwenda kuungana na Banyarwanda. Juba alimunyanganya mine yake. Mulikuwa mko nakatala melewa na finire mkusema ye peke kama ni mine. Balifia mamine ye na Kisekedi. Hakupenda leta irekipere mamine iitie mu disposition ya leta. Sasa mungani natafuta nini? Nyie benye mkingali na imbiaka ba politisie, mkingali nyuma ba politisie mtu asiseme ni huu ni wetu, huu ni wangu, mutakufa bure na hakuna kitu. Mungu asaidie hii nchi.